In the forefront of this process was Ayatollah Khalkhali. Nominally, he was in charge of an anti-drug campaign, but in fact he used his powers against all and sundry and boasted of the number of executions he had ordered. Khalkhali was so proud of his achievements that he had this film made of himself in action. He wanted to show off his no-nonsense way of dealing with drug offenders. The prisoners seen here have already been condemned to death for peddling or simply consuming heroin. Their hair and moustaches are partly shaven to give them a humiliating and grotesque appearance. The Iranian cameraman who shot these sequences was convinced that many of the prisoners were there for political reasons and that the narcotics charges were merely a cover. طاغوتی نبود. والا همین از همینا بدبختا عکس بگیر ببین اینا رو چه به خاک سیاه کیا نشونده. قاچاق فروشا. قاچاق خواهرش همون من درک کردم من الان بپرسم اثری از مواد تو بدنم 15 16 روز من الان توی قهوه خونه ما رو گرفت. حرف نزن بابا. اصلا اثری از مواد ولی ما اومدیم ترک بکنیم ولی نه آخه اینجوری. کی گرفتنشون؟ امروز. هیچی نداشتی؟ هیچی قامتون نون بگیر در نماز شب خوندن گرفتن. شما بنده معتادم به حقیقت بگم. بنده معتادم 55 سالمه ولی امروز حمام داشتم میرفتم اینجا 20 نفر میشناسه برای قیافم گرفتن آوردن. این حقیقت. اون رژیم نه. این اون رژیم لعنت جوونا را مثل ما نکنن. One prisoner, planted by the judge, flavors his confession with a suitable political message. خیلی ممنون از این آجاقا که بیشتر اکثر ما رو میگیره ترک میده یا حالا شلاقمون میزنه یا هر بلایی به سرمون میاره بازم به خوش به سعادت ما هست. ما بدبختای دوره طاغوت هستیم هممون. آقا من میرم من آدم جل میشم میگم خارجی چی خیلی منو راه منم زاده گوش نشنا من وقت کارتم من میرم بعد منم نه نوازم ماده آقا چیزی همون نیارم شلاقمونم خورده من نه نوازم بود جل میشم قرآن حضرت مشرف شد. Against this kind of government, the remains of the liberal opposition rallied round Iran's first elected president, Abul Hassan Bani Saad, who fought a losing battle against the power of the fundamentalist clergy. In June 1981, many of his supporters were arrested and shot. He himself was driven into exile. But the regime's opponents struck back. A massive explosion destroyed the headquarters of the ruling Islamic Republican Party in Tehran, killing over 70 of its leaders, including Ayatollah Beheshti, the most powerful man in the country after Khomeini himself. Hadi Ghaffari, the unofficial leader of the Hizbullahis, or Party of God, demanded vengeance. The regime responded with a full-scale reign of terror. Anyone demonstrating in the streets, including teenagers, would be shot on sight. Thousands were arrested and many hundreds executed after only the most rudimentary trial. Torture was used intensively on a scale that the Shah's regime had never contemplated. And it goes on. Although the regime appears to have overcome the threat posed by the terrorism of the Mujahideen, reports of killings and torture continue to arrive from Iran every week. The repression seems unreasoned and indiscriminate. Neither women nor children are spared. What follows, filmed inside a Tehran prison, is just one sad example of the sort of justice that Khomeini's regime is so proud of. در رابطه با کار قاچاق گرفتنش که این اربابش به اصطلاح با اینا عمل زشت انجام میداده و اینا رو وادار به کار قاچاق فروشی و هروئین و تریاک و اینا میکرده که همونجوری که خودشون هم قبول دارن میگه که این با من انجام میداده این عمل زشت و ایشون هم قبول داره خودش
ایشون هم خودش قبول داره. اخیراً هم الان ما فرستادیمش پزشک قانونی که فرستادیم این حرف رو تایید کرده که مکرر با این عملهای زشت انجام می شده. ایشون خودشون هم میگه 1 ماه با من این دوست شده، خودش چون بیماره با من دوست شده، اما ایشون خودشون قبول ندارن، میگن نه این 1 ماهه که با من دوست شده مرتب با من عمل زشت رو انجام داده و شناسنامه منو گروگان نگه داشته که من نتونم برم و دندوناش هم کشته با عمل زشت رو با دهن اینم انجام میداده. حالا آقا این چیزا درسته؟ حرفایی که جناب سنگ دادن درست بود؟ خود چی داری بگی؟ بله. خود چی داری بگی؟ چی بگم؟ چی باید انجام میداده یا نمیداده؟ نه تعریف کن. شاید زندگی دیگه تعریف کن. از زندگی تعریف کن. از زندگی. چرا باید بخشید؟ چرا اینجوری شد؟ اومدم اینجا بعد گرفته این کاری کرده. بعد شناسنامه گرفته. قبلا قالی میبافتم. در کجا قالی میبافتی؟ گم. چند وقت پیش؟ 4 ماه پیش. چند وقت اومدی تهران؟ 3 ماه. این به من میگه بگو 1 ماه. دوام میزدی؟ بله. چند وقت دوام میزنی؟ چی؟ دوام میخوری؟ جد. نه دوا نمیخوری. دوا نمیخوری؟ دوا میفروختی برای این شخص؟ نه. این شخص نمیذاشته از مسافرخونه بیام بیرون. فقط از نظر جنسی استفاده میکرد. چرا اینقدر میترسی؟ میگه آقا این میکرده واسش چون خیال میکنه الان چون قاچاقچی‌ها رو اعدامشون میکنن از این بابت میترسه، خیال میکنه اون کار با اون کار که بگه از اون کار مثلا آره میترسی؟ ببین نترس اگر چیزه بگو خودم هر چی باشه میگه من این کاری کرده سرمون میگرفت اینطوره. Khomeini's Islamic law demands that 2 males who admit to having sex together must be condemned to death. In an Islamic trial, there is no defending counsel, no jury, only a judge. By his own naive admission, this boy of 16, raped and brutalized by his older companion, has condemned himself to death. 2 hours after this trial was filmed, they were both shot. Today, the power of the mullahs is unchecked. There is talk of liberalization, stability, and new business opportunities for the West. But for thousands of Iranians who died and millions who hoped for freedom, this has been a revolution betrayed.